ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है, ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो, सर्विस की वृद्धि करो। तो बाबा बोलছেন सेवाते इंटरेस्ट থাকা চাই। যে জ্ঞানী যোগী আত্মা সে চুপ বসতে পারবে না, তার মনে হবে যে সবাইকে বিলি করি। प्रश्न, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती? किस विघन के कारण उछल नहीं आती? बाबा बोलছেন কেন সেবাতে উমঙ্গ উৎসাহ নেই? কোন বিঘ্নের কারণে উমঙ্গ উৎসাহ আসে না? उत्तर, सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। बाबा कल के ही होमवर्क दिएछिलो ना, सी नो इविल हियर नो इविल, তাই না? বাবা বলছেন যদি ক্রিমিনাল আই থাকে, সিভিল আই নয়, যদি ব্যক্তি বস্তু দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে সে আর তো লৌকিকেই ফেসে থাকবে, তাই না? সে কি আর সেবার জন্যে তার বুদ্ধি যাবে? তো বাবা বলছেন সেবা কে করবে? যার বুদ্ধি সিভিল আই হবে, তাই না? ব্যক্তি বা বস্তুর পিছনে কোনো অ্যাট্রাকশন থাকবে না, কোনো আকর্ষণ থাকবে না। গীত, জাগ সজনিয়া জাগ, নবযুগ আয়ো রে। আর একটুখানি আওয়াজটা হতো না। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए।
या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है, তাই না? আগে তো বাবা যখন আসতো ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, তখন তো বাবার বাড়ি নিজস্ব গান, নিজস্ব কোনো কিছু ছিল না সেই রকম। তো যত বাইরের ফিল্মের গান, ভালো ভালো গান চয়েস করে বাবাকে ওয়েলকাম করতো। তো বাবা বলছেন ড্রামা অনুসার এই গানগুলো তৈরি হয়েছে তোমাদের জন্য। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापना कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेबे। তো বাবা বলছেন বুদ্ধিতে আছে যে আমি যুদ্ধ করছি, এখন রাম আর রাবণের যুদ্ধ চলছে, আমি রাবণের থেকে নিজস্ব রাজধানী ফিরত নিচ্ছি। इनका गांव हम अपने हाथ करें, अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। দুনিয়াতে দেখো কার যদি 1-2 ফুট জায়গাও কেউ নিয়ে নেয়, কেউ ছাড়ে? কত লড়াই করে যে আমার জিনিস ছাড়বো না, তাই না? তো বাবা বলছেন তো রাবণ তোমার সব নিয়ে বসে আছে, তুমি কি করে ছেড়ে দিচ্ছ? তো যদি লড়াই করতে হয় তো রাবণের কাছে লড়াই করতে হবে। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। লোকে তো দশহরা পালন করবে, রাম রাবণের রামনবমী পালন করবে, তাই না? সে কত রকমের যুদ্ধ, সব কিছু তারা উৎসব পালন করবে, মা কালীর পুজো করবে, সবাই বিজয়ী রূপটাই পুজো করবে। কিন্তু কি যুদ্ধ, কিভাবে যুদ্ধে বিজয়ী হলো, এইসব কার ইয়াদগার, এইগুলো বোঝে না, তাই না? तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। तो যত রাজা মহারাজা হয়েছে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি, সবাই এখন কি করছে? তাদের রাজাইর ভাগ্য লেখাচ্ছে বাবার কাছে, তাই না? তারা পুরুষার্থ করছে, তারা নিজের ভাগ্য তৈরি করছে। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तो নিজের থেকে যত দূর অবধি নিজেকে তৈরি করে নেব, সেই যুগের রাজা হব, তাই না? যদি শতপ্রধান হয়ে যাব তবে শতযুগের রাজা, তাই না? আর যে ধরো শতপ্রধান হতে পারলো না, শতগুণ অবধি পৌঁছালো, তো পরিস্থিতি বা ধর্মরাজ তাকে শতপ্রধান বানাবে যাতে সে শতযুগে আসতে পারে, কিন্তু সে রাজার পদে যাবে না, সে প্রজা বা দাসদাসী হোক, তার কর্ম অনুযায়ী, তাই না? তো সেই রকম তো যে নিজের তপস্যাতে পুরো শতপ্রধান হবে, সে হলো শতযুগের রাজা পরিবারের। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। এখন বাবা সব বুঝিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্য দিয়েছে শতপ্রধান হবার। তো কতটা দূর হতে পেরেছি এখনো? কোন গুণে আছে এবার আত্মা? তমগুণে, না রজগুণে, না শতগুণে, না শতপ্রধান? নিজের স্থিতি তো নিজে বুঝতে পারি,
তাই না? তো কোন গুণে এখন অবধি পৌঁছেছি, আর কতটা বাকি। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है। তাই না? লোকেরা রাজাই পাবার জন্যে কত লড়াই করছে, ধর্মের মধ্যে লড়াই চলছে। বাবা বলছে তোমাকে তো নিজের ধর্মে টিকতে হবে, স্বধর্মে। তো আমাদের ধর্ম কি? আমাদের ধর্ম কি? কোন ধর্মে থাকবো? স্বধর্ম কি বলেছে বাবা? স্বধর্ম কি? বলো ভাইগুলো, বলো স্বধর্ম কি? স্বধর্মই জানি না তো টিকবো কিসে? আত্মার 7 গুণ আছে না? সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি আর জ্ঞান। এই হলো আমার স্বধর্ম, তাই না? তো বাবা বলছে এই স্বধর্মতে যদি 100% হয়ে গেলাম তবে হলাম শতপ্রধান, তাই না? तो तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, তাই না? তো আজকে সারাদিন কোন সময়ে কোন স্থিতি ধারণ করব মনে মনে ভেবে নিন। এই সময়ে শান্ত স্বরূপ, এই সময়ে প্রেম স্বরূপ, এই সময়ে আনন্দ স্বরূপ, এই সময়ে শক্তি স্বরূপ, এই সময়ে জ্ঞান স্বরূপ, তাই না? তো এইভাবে तो बाबा कहते अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, তাই না? তো দিনের কোন সময়ে কোন স্বধর্মে টিকব, তাই না? তার চার্ট বানিয়ে নেওয়া, তাই না? নিজেদের মধ্যে বুঝে নেওয়া যে কখন কোন স্বরূপে টিকতে হবে। तो ऐसे नहीं, हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है, তাই না? বাবা বলছেন অরিজিনালি কি ছিলাম? পবিত্র স্বরূপ ছিলাম, তাই না? সব কিছু শুদ্ধ ছিল ভিতরে। ধীরে ধীরে দুনিয়াতে এসে এসে দাগ পড়ে গেছে। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। তো কোন জায়গায় অবধি পৌঁছাতে হবে? যেমন এসেছিলাম, কাউকে চিনতাম না, কারোর সঙ্গে হিসাব কিতাব ছিল না, তাই না? একদম নিউট্রাল। যেমন ছোট বাচ্চারা হয়, সবাইকে ভালোবাসে, সবার দিকে তাকিয়ে হাসে, তাই না? সবাইয়ের কোলে চলে যায়। কিন্তু যেদিন থেকে বোঝে এটা মা, এটা বাবা, বাদবাকি সব পর, সেদিন থেকে আর যাবে না, কান্নাকাটি শুরু, তাই না? তো কেমনভাবে হতে হবে? একদম শতপ্রধান, তাই না? সবাই আমার, সবাই নিজের, তাই না? ওই রকম ফিলিংস থাকতে হবে।
স্পেশালি কেউ নিজের, মানে এখনো কোনো অশুদ্ধি আছে, তাই না? স্পেশালি কিছু আমার, মানে কিছু অশুদ্ধি বাকি আছে, কিছু হিসাব বাকি আছে, তাই না? একদম নিউট্রাল, আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই, কারোর আমার প্রতি কমপ্লেন নেই, তাই না? না চক্কর না টক্কর, তাই না? না অ্যাটাচমেন্ট না ঘৃণা নফরত, তাই না? ওইভাবে হলে তবে হব शतप्रधान। तो बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আর কোনো উপায় নেই, বাবার ইয়াদ একমাত্র বিকর্ম বিনাশ করতে পারে। कितना सहज है, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। বাবা বলছেন আগে ভক্ত ছিলে, আর এখন কি হয়েছি? জ্ঞান পাচ্ছি। পুরোটা হয়নি, জ্ঞানী হয়নি এখনো, জ্ঞান পাচ্ছি, তাই না? तो बाबा बोलছেন नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है। বাবা বলছেন সবাই জ্ঞান পাচ্ছি, কিন্তু নম্বরবার কারোর মধ্যে জ্ঞান হয়েছে, জ্ঞান স্বরূপ হয়েছে, কেউ হয়নি। মানেটা তো বুঝতেই পারছি আমরা কোন লিস্টে আছি। জ্ঞানী তো আত্মার লক্ষণ এসেছে না, মাঝে মাঝে অজ্ঞানীর মতন কাজ করি, সব কিছু জেনেও জ্ঞান পাপী হয়ে যায়, তাই না? बाबा बोलছেন तो क्या कहेंगे उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। बाबा बोलছেন জ্ঞান যদি জ্ঞানী তো আত্মা হয়ে থাকে, জ্ঞান স্বরূপ হয়ে থাকে তো উঁচু পদের আত্মা। আর যদি জ্ঞান কমে যাচ্ছে, ধারণ করতে পারছি না, জ্ঞান ধারণ করার শক্তি নেই, জ্ঞান পাপী হয়ে যাচ্ছি, উল্টো পাল্টা সব জেনেও ভুলভাল কাজ করছি, তো বাবা বলবে তাহলে আমি তোমাকে উঁচু পদ কী করে দিই, তাই না? তোমার তো নিজের উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার হচ্ছে না। तो बाबा बोलছেন बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं जो किसी को अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचें। तो যার স্ব উন্নতি ভালো, তার সবসময় সংকল্প চলবে যে আমি সবাইকে সেবা করব, সবাইকে বাবার জ্ঞান বিলি করব। तो भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं, माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है, कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं, তাই না? বাবা বলছেন সেবা তৈরি করে গোপ, গোপ মানা ভাইগুলো,
তাই না? কোথায় গিয়ে গিয়ে ঘুরবে, কোথায় প্রোগ্রাম হবে, কোথায় সেবা হবে, আর সেবাতে আগে বাড়িয়ে দেয় সব মাতাদেরকে, তাই না? কেন বাবা বলেছে জ্ঞানের কলস কার দ্বারা বিলি হবে? মাতাদের দ্বারা, তাই না? কিন্তু ভাইদের সেবা কি? মাতারা তো জ্ঞান সেবা করবে গিয়ে, কিন্তু ভাইদের কাজ হলো প্রোগ্রাম তৈরি করা, সেবা তৈরি করা, তাই না? সে জায়গা তৈরি করা যেখানে গিয়ে জ্ঞান দেওয়া যাবে, তাই না? तो बाबा बोलचन कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, তাই না? আজকে বাবা বারবার অ্যাটেনশন দিতে বলছেন যে সিভিল আই হয়েছে, ক্রিমিনাল আই নেই তো, ব্যক্তি বস্তু আকর্ষণ করছে না তো, यह बीमारी बड़ी कड़ी है इसीलिए उछलते नहीं हैं, তাই না? যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বুদ্ধির আকর্ষণ থাকে তাহলে বুদ্ধি ফেসে থাকে সেখানে বন্ধনে, তাই না? সে আর কি উছলাবে? মানুষকে বেড়ি বন্ধনে রেখে দিলে সে আর কি করবে, তাই না? সে তারই পিছন পিছন, তাই না, গোলাম হয়ে যাবে। এই জন্যে বাবা বলছেন দেখো কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু আমার বুদ্ধিকে বেঁধে রাখিনি তো, আমি ফ্রি আছি, বন্ধনমুক্ত আছি। যে বন্ধনমুক্ত থাকবে তার অটোমেটিক সেবাতে উমঙ্গ উৎসাহ আসবে, উছলাবে সে। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, তাই না? বাবা জিজ্ঞাসা করছেন শুধু একলা লক্ষ্মী চললেও হবে না, একলা নারায়ণ চললেও হবে না, স্বর্গ হবে বাড়ি কিভাবে? যদি একলা কেউ চলে তাহলে আরেকজনকেও বাবার জ্ঞানে আনতে হবে, না আনতে পারলে বাড়ি স্বর্গ হবে না। একতরফা হয় না, সাইকেলের দুটো পা, এক বলবে এই দিকে যাব, এক বলবে ওই দিকে যাব, তাহলে কি করে হবে? তো দুটো চাকা একদিকে যেতে হবে, একমত হতে হবে, তবে বাড়ি स्वर्ग হবে। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। दुनिया लोकेरा बोले ना যে তোমরা কি সেবা করো, তাই না? কিছুই তো করো না, খিচুড়িও খাওয়াও না, কম্বলও দান করো না, শাড়িও বিলি করো না, কি করো তোমরা, তাই না? সংসারের জন্যে কি যোগদান, তাই না? বাবা বলছেন কিচ্ছু বলতে হবে না, তাই না? বিকেরা কি করে ভগবান জানে, তাই না? আর সে এমন কাজ করে অটোমেটিক লাস্টে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে, তাই না? সত্যকে তো লুকানো যায় না, একদিন তো সত্য প্রসিদ্ধ হবে। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, তাই না? তো সেবাতে উমঙ্গ উৎসাহ কার থাকবে? যার গৃহস্থী ঠিকঠাক চলছে, তাই না? যার গৃহস্থিতে কোনো টেনশন চলছে, কোনো বোঝ আছে, কোনো উদাসীনতা আছে, তো সে সেবাতেও এগোতে পারবে না। সাপোর্ট খুব জরুরি, সহযোগ খুব জরুরি, তাই না? ওই জন্যে সহযোগীকে আগে তৈরি করতে হবে। সে হতে পারে যোগী হলো না, সে হতে পারে সত্যযোগী তেতাযোগী আত্মা না, সে হতে পারে বাবার জ্ঞানে আসবে না, কিন্তু বাবার জ্ঞানের প্রতি তার রেসপেক্ট তৈরি হবে, সেরকম আমার কর্ম হওয়া উচিত, সে সহযোগী হবে, তাই না? বাবার নিয়মগুলো প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকবে, এরকম আমাকে তৈরি হতে পারে। জরুরি না যে সবাই যুগল যোগী হয়ে যাবে, তাই না? জ্ঞানী যোগী নাও হতে পারে, অন্য দাপর কলিযুগী আত্মাও হতে পারে, কিন্তু এটা আমার পুরুষার্থ থাকবে যে ও কী করে সহযোগী হবে।
ताई ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है, ताई ना। बाबा बोलছেন तारा भाग्यवान যারা দুটো পা একদিকে যায়, তাই না। যারা সহযোগী, তাই না, সব যুগল পেয়েছে তারা হলো ভাগ্যবান संगम যুগে, তাই না। तो बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है, তাই না। তো খালি চক্কর লাগাও, কোথায় বাবার শিবির করাতে হবে, কোথায় কোর্স করাতে হবে, কোন জায়গায় শিবির হয়নি, কোথায় পর্চা বিলি করতে হবে, তাই না। কোন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তাই না। কিভাবে কোনো সমিতি আছে, কোনো ক্লাব আছে, তাই না। তো সেখানে কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে সেবা করব, তাই না। বাবা বলছেন বুদ্ধি घूरते থাকা उचित। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है, তাই না। যেখানেই পাবলিক গ্যাদারিং হয়, লোকেরা বসে আড্ডা করে, তাই না, এরকম প্রচুর জায়গা প্রচুর আছে, তাই না। শুধু নিজের এরিয়া দেখতে হবে না, তাই না। লোকাল এরিয়া, নিজের এরিয়া যদি সেবা হয়ে গেছে তো অন্য এরিয়া দেখো যেখানে সেবা নেই, তাই না। কেননা কবর তো চারিদিকে করতে হবে, সবাইকে খবর দিতে হবে। फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो, তাই না। বাবা বলছেন দেখো কোথায় কোথায় কিভাবে সেবা করা যাবে। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, তাই না। দিল্লিওয়ালারা সেবা অলরেডি কমপ্লিট করে দিয়েছে, তাই না। দিল্লি সেন্টারগুলোতে যারা থাকে, আমাদের যা রিলেটিভরা থাকে পরিচিতরা, তারা বলে কোথায় পর্চা বিলি করার আর জায়গা নেই। গলি গলিতে বাবা যেরম বলে না গীতা পাঠশালা হোক,
তাই না? ওই রকম প্রত্যেকটা এরিয়াগুলোতে এক একটা পাঠশালাই খুলে গেছে, তাই না? আর বাকি নেই যে কোথায় গিয়ে পর্চা বিলি করতে হবে, বলছে আমরা সেবাই পাই না, তাই না? আর কলকাতাতে যেদিকে তাকাবে ওই দিকেই কেউ জানে না, তাই না? সবচেয়ে বেশি সেবা বাকি কোথায়? কলকাতা, তাই না? গুজরাট, নেপাল সেবা কমপ্লিট, কোথায় বাকি নেই, সব জায়গায় পৌঁছে গেছে, তাই না? বিহার, উড়িষ্যা অনেকটা এগিয়ে, তাই না? বাকি থেকে গেছে বঙ্গাল আর রাজস্থান, তাই না? বাবার বাড়ি বলে না, দ্বীপের তলায় অন্ধকার। তো রাজস্থানীরা খুব কট্টর, ওরা একদম নিতে চায় না, তাই না? খুব মুশকিল ওখানে। সব ওইখানে কৃষ্ণ ভক্ত থাকেন না, তো আগে থেকে তো বুঝে গেছে যে শিবের জায়গা আছে ব্রহ্মকুমারী, তাই না? তো একদম পুরো কট্টর, অ্যাকসেপ্ট হবে না। কিন্তু সেখানেও ধীরে ধীরে হচ্ছে, সেখানেও ধীরে ধীরে এখন যেখান সেখান বাবার ফ্ল্যাগ দেখা যায়। আর সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে, তাই না? তো কত সেবা বাকি, আর সেখানে আমরা থাকি, তো আমাদেরই তো দায়িত্ব না বাবার সেবা কমপ্লিট করা। तो दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, आपस में खीरखंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा, इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसा करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते, तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे न सके, अब जल्दी किला बनाना है, तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए, झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, তাই না? বাবা বলছেন সেবাতে এগোবে তো আমি মদতও করব, কিন্তু শিব বাবা কমপ্লেন করছেন অনেক বাচ্চাগুলোর বুদ্ধি ঝরমুই ঝগমুইতে আটকে আছে। ও কি করছে, ও কি করছে আলোচনা করে টাইম নষ্ট করে দেবে। ওই সময়টা একজুট হয়ে কোথায় সেবা করতে গেলে দু চারটে বাড়ি পর্চা তো পেত। সব ঝরমুই ঝগমুই করার, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার, তাই না, আড্ডা করার সে সময় আছে, কিন্তু সেবাতে বেরোনোর সময় নেই। দু চার বাড়ি পর্চা বিলি করে আসি সে সময় নেই, তাই না? শ্যামনগরে এরকম অনেক মাতারা আছে, অনেক ভাইরা আছে, তাই না? সময়ে দুপুরে খাবার পরে বেরিয়ে যাবে, কোথায় গিয়ে সেবা করে নেব, মাতারা দু চার বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিলি করে দেব, ভাইরা গিয়ে কোনো ক্লাবে যোগাযোগ করব, কথা বলবো, বিকেলে বেরোবো, তাই না? এরকম অনেক আছে, শুধু ঘুরতে থাকে সেবার জন্য, তাই না? এই জন্যেই শ্যামনগরে অত ভাই বোন হয়, কেননা অনেক সেবাদারি, सब समय बुद्धि चलते থাকে। तो बाबा बोलचन बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर तो कोई बंधन नहीं, তাই না? মাতাগুলোকে তাও বাড়ির কাজকর্ম সেরে বেরোতে হবে। বাবা বলছেন ভাইদের কি আছে, তাই না? ওরা তো সময় বের করে কোথায় সেবা ঠিক করতে যেতে পারে। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो,
स्त्री तो जैसे पूँछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूँछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता, তাই না? বাবা বলছেন মহাবীর হনুমান, রামের সেনা, রামের সেনাগুলোর কি আছে? পুঁজ আছে, লেজ আছে, তাই না? বাদর কি করে? লেজটা ডালে ঘুরিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছে সব বাবার বাচ্চারা বাদর সেনা, কোথায় না কোথায় লেজ ঢুকিয়ে দিয়েছে আর ঝুলছে ওখানে এরম এরম করে, তাই না? কোথায় ব্যক্তি, কোথায় বস্তু, কোথায় সম্পত্তি, কোথায় মকান, কোথায় দোকান, তাই না? বুদ্ধি ঝুলছে বাদরের মতো। तो बाबा बोलছেন उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, তাই না? শিব বাবা বলছেন তোমাদেরকে শোপিস হতে হবে, তোমাদেরকে দেখে লোকেরা জাজ করবে যে দেখো ভগবান কি জিনিস তৈরি করেছে, কাকে দেবী দেবতা বলে, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাদেরকে দেখে আমার পরিচয় হবে। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते, कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई है, इसमें आप राय दो, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, তাই না? তো বাবা বলে এতক্ষণে বিহঙ্গ মার্গের সেবা শিখে যাওয়া উচিত। এখনও চিটি মার্গ মানে পিঁপড়ের মতন সেবা হচ্ছে, তাই না? পিঁপড়ে কি করে? একটু জায়গায় যাবে, সেখানে সেবা করবে, তাই না? বেশি দূর চলতে পারে না সে। তো এই জায়গায় সেবা করলাম, ওই জায়গায় সেবা করলাম, তাই না? বাবা বলছে এগুলো সব পিঁপড়ে মার্গের সেবা। আর বিহঙ্গ মার্গের সেবা মানে বিশাল অনেক লোককে খবর পৌঁছে গেল, তাই না? এমন কোনো মেলা, এমন কোনো পাবলিক গ্যাদারিং, বিশাল বড় অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত খবর চলে গেল, এমন কোনো প্রোগ্রাম, তাই না? तो बाबा बोलचन लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं। बाबा कमप्लेन করছেন বারবার, বুদ্ধি কোথায় না কোথায় ফেসে আছে, সেবাতে বেরোবো সে উমঙ্গ উৎসাহ নেই। ঠিক বলছে বাবা, কোথায় ফেসে আছে, কোথায় ফেসে আছি? সারা দিন পার হয়ে যায়, সেবার জন্য 1 ঘন্টাও সময় থাকে না। तो झट देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है, তাই না? বাবা বলছেন বুদ্ধি কোথায় ব্যস্ত হয়ে যায়? দেহ অভিমানে, কে কি বলল, কে কি করলো, সারাক্ষণ বুদ্ধি ওই ঘুরছে, তাই না? দেহ অভিমানেরই কথাই ঘুরছে, তাই না? বাবা বলছেন দেহ অভিমান ने ही सत्यानाश की है, তাই না? যত ডাউনফল দাপরের থেকে কিসের জন্যে হলো? দেহ অভিমানের কারণে। বাবা বলছে এবার দেহ অভিমানের উপরে বিজয়ী হতে হবে। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं।
বাপ কো याद करो तो शक्ति आए। তাই না? বাবা বলছেন এবার সত্যকে চারিদিকে উঁচু করার জন্যে বাবা এসেছে। তো বাবার ইয়াদে থাকো তো শক্তি পাবে। नहीं तो शक्ति आती नहीं, भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है, देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। তাই না? বাবা বলছেন কত সেবাধারী, কত বড় বড় সেবা করনেওয়ালা, কিন্তু বাবা বলছেন দেহ অভিমান চলে আসে, দেহি অভিমানী স্থিতি থাকে না, তো সেবারও স্থিতি থাকে না। तो बाबा बोलचन हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। तो आत्मिक स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति थाकले शक्ति स्वरूप हो। बाबा बोलचन आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। बाबा बोलছেন জ্ঞান হলো তলবার আর याद হলো তলবারির ধার। তাই না? তো সেবা করতে গেলে জ্ঞান থাকা চাই, ইয়াদও থাকা চাই, তবে তলবারিতে ধার হবে, তবে আত্মাগুলোর উদ্ধার হবে। दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वो नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। তাই না? শুধু জ্ঞান শুনছি, সারা দিনে বাবার ইয়াদ নেই, তো বাবা বলছেন সে তলবার নয়, সে কাঠের তলবার। তাই না? ইয়াদ ছাড়া কাঠের তলবার। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़े सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। तो सब आत्मागुलो कान दिए শুনছে না? বাবা বলছে তুমি ইয়াদে থাকো তো তোমার সেবাতে নেশা হবে। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। তাই না? অনেকেরা কমপ্লেন করে বাবা বাড়ির লোক শোনে না, সম্বন্ধীরা জ্ঞানকে মানতে পারছে না। তাই না? তো বাবা কি উত্তর দিল? তোমার জ্ঞান তলবারি কাঁচা, ওটাতে ইয়াদের শক্তি নেই, যোগের শক্তি নেই, তাই জন্যে তলবারি কাজ করছে না। তাই না? याद की मेहनत करो, বাবার যোগে থাকো, লাইট মাইট দাও, সম্বন্ধী মানতে বাধ্য হবে। তাই না? যোগী হবে না তো সহযোগী হবে, কিন্তু জ্ঞান যোগের প্রতি শ্রদ্ধা ওদের জন্মাবে কিভাবে? যখন তুমি মনসা সেবা করবে, শক্তি দেবে, ভাইব্রেশন তোমার এমন তৈরি হবে তারা শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে। তাই না? যদি শ্রদ্ধা করছে না মানা, তোমার যোগের পাওয়ার শক্তিশালী নয়। তাই না? তোমার লাইট মাইটে তোমার ওরা, তোমার ভাইব্রেশন पावरफुल नॉय। ताई ना? तो याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है,
याद में ही গুপ্ত মেহনত है, তাই না? সেবা তো প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, কেউ মুরলি চালাচ্ছে, কেউ কোর্স করাচ্ছে, কেউ প্রদর্শনী বোঝাচ্ছে, তো সেইগুলো তো প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। কিন্তু বাবার বাচ্চা আসল সে হচ্ছে কে কতটা ভিতরে যোগে শক্তিশালী, তাই না? কে কতটা মহাবীর, কার পা রাবণ নড়াতে পারে না, তাই না? কাকে দেহ অভিমান চিৎপট করতে পারে না, কে आत्मिक स्थितिতে থাকে, তাই না? तो याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। मुरली শুনলে শক্তি পাবো না, কিন্তু যদি মুরলি শোনার সময়ে আত্মা আছি, মনে আছে, আর শিব বাবা আমাকে মুরলি শোনাচ্ছে আর শক্তি দিচ্ছে, এই ফিলিংসে আছি, মানে লাইট মাইটও অনুভব হচ্ছে, তো মুরলি ধারণ হবে, তো মুরলি জ্ঞান তলবারই হবে, তাই না? না হলে এখানে বসেও কাঠের তলবারই পাচ্ছি, তাই না? তো স্থিতি যোগযুক্ত হতে হবে, তাই না? দাদিরা বলতো মুরলি শুনবে সূক্ষ্মবতনে বসে বাপদাদার কাছে, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में घुटका खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है, তাই না? বাবা বলছেন মহাবীর হনুমান খুশিতে উড়ে আকাশে, কেন? তার বুকে সবসময় রাম, তাই না? ভগবান যদি আমার হৃদয়ে আছে, ইয়াদ আছে, তো স্থিতি একরস থাকবে আর খুশিতে উড়বে। আর যদি বাবাই ইয়াদ নেই, তো না খুশিতে উড়তে পারবে, না স্থিতি একরস থাকবে। तो किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। বাবা বলছেন এখন তো স্টুডেন্ট লাইফ না, এমনি দুনিয়াতেও লোকেরা বলে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ বেস্ট লাইফ, তাই না? যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, স্কুলে ছিলাম, তো বেস্ট লাইফ ছিল, তাই না? কি খুশি, কি আনন্দ ছিল। তো বাবা বলছেন এখনও বাবা আমাদেরকে স্টুডেন্ট লাইফে রেখেছে। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমি কত করে সুন্দর করে বুঝাই, আমরা শিব গুরুর কাছে এসেছি, কত সুন্দর সে বুঝিয়ে দিচ্ছে। বাবা বলছেন আবার দুনিয়াতে যাবে, বাড়িতে যাবে, আর সব ভুলে যায়। ভুলে যায় না মনে থাকে? বাড়িতে ঢোকার আগে 1 মিনিট দাঁড়াও, দাদিরা বলতো 1 মিনিট দাঁড়াও আর মনে করো কি বললো বাবা, আজকে কি অ্যাটেনশন রাখবো আজকে গৃহস্থিতে থাকতে, তাই না? যা নিয়ে এসেছি বাবার বাড়িতে, রাস্তা পথে সব লিকেজ হয়ে গেল না তো, ঠিকঠাক আছে তো, তাই না? তো আগে চেকিং করো, তাই না, যে বাবা কি বলেছে, তারপরে ঘরে প্রবেশ করো। কেন ঘরে প্রবেশ করা মানেই মায়া বলবে এবার আমার রাজ্যে আসো, এবার দেখবো, হ্যাঁ কত কি জ্ঞানী হয়ে এসছো, এবার দেখবো, এসো, এবার পরিস্থিতি শুরু।
তাই না? ওই জন্যে রাস্তায় চিন্তন করতে করতে যেতে হবে কি বলেছে বাবা, আর ঘরে ঢোকার আগে রিভাইজ করে নিতে হবে। দাদিরা এরকম বলতো আমাদের, তাই না? तो समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है ऊंचे ते ऊंच सेवा, मनसा वाचा कर्मना बुद्धि में बाप की याद रहे। তাই না? মানুষ যখন যুদ্ধে যাবে তো সব কবচ কুণ্ডল, তাই না, সব অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করে তো যাবে না, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ধারণ করবে। আর্মি, বিএসএফ, তাই না, ওরা জুতো পর্যন্ত পরে ঘুমায়, তাই না? ওদের ওইটা নিয়ম আছে, পুরো মানে রাতে যে ঘুমাবে পুরো সব কিছু পরে, ভিতরে জুতো পর্যন্ত পরে তারা ঘুমাবে। কেননা যে কোনো মুহূর্তে রাতেও বর্ডার ফোর্স কিছু হতে পারে, সেই মুহূর্তেই ঘুম থেকে উঠে সাইরন বাজালে দৌড়াতে হবে, তাই না? তো সবসময় এভার রেডি, তাই না? তো ঘরে ঢোকা মানেই আমার মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে, পরিস্থিতি শুরু হবে। তো ঢোকার আগে সব অস্ত্র শস্ত্রগুলো চেক করে নাও যে আমার 16 শৃঙ্গার ঠিক আছে, বাবা যা যা আমাকে আজকে শৃঙ্গার করেছে সেগুলো ঠিকঠাক আছে, অস্ত্র শস্ত্র জায়গা মতন আছে, কি কি বুদ্ধিতে থাকতে হবে, কি কি অ্যাটেনশন থাকতে হবে, তাই না? দিয়ে অ্যাটেনশন দিয়ে তারপরে গৃহে প্রবেশ কর, তাই না? तो मुख से भी ज्ञान की बातें सुना, तो बाप की याद ही है ऊंचे ते ऊंच सेवा, मनसा वाचा कर्मना बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। तो मनसा वाचा कर्मना की अटेंशन देव, निर्धारित करे ভিতরে প্রবেশ করো যাতে আমার দ্বারা কেউ দুঃখ না পায়, কোনো অকর্তব্য না হয়। पहली बात, अल्प न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्प पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छिछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। गल्प आछे ना, রামের কাছে শূর্পণখা কি রূপ নিয়ে এসেছিল? শূর্পণখা তো অসুর ছিল, অসুর রূপে আসেনি, কোন রূপে এসেছিল? একদম সুন্দর রূপ নিয়ে এসেছিল, তাই না? তবুও রাম বিজয়ী হয়ে গেল, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন এখন ফ্যাশনের জগৎ, ভিতরে কি আছে সব ঢাকা দেওয়া, তাই না? বাইরের মেকআপ আলাদা সবাই, তাই না? আর এখন তো লোকেরা এত পিকচার দেখে, পিকচারে ভালো ভালো ডায়লগও আসে, তাই না? অ্যাক্টিংও শিখে নেয়, ওই সব দেখে দেখে মানুষ খুব অ্যাক্টিংবাজ হয়ে গেছে। ছোট বাচ্চারাও জানে আমার কাজ কি করে হাসিল করতে হবে, তাই না? কি ডায়লগ বললে কি রিয়েকশন হবে সেটা তো পিকচারে দেখে নিয়েছে, তাই না? এই জন্য বুদ্ধি হাইপার হয়ে গেছে, সব কলা শিখে গেছে, তাই না? মানে দুনিয়া ভিতরে এক আর বাইরে পুরো আলাদা, ডায়লগও সাজানো, একই ডায়লগে 10 জনকেও তীর আঘাত করে দেবে, শিখে গেছে তো, সিস্টেম শিখে গেছে কি করতে হবে, তাই না? ওই জন্যে দুনিয়া খুব সাজানো, তো সেখানে কতটা, তাই না, ইভেন কথাগুলোও সাজানো, তাহলে কতটা নিজেকে অ্যালার্ট রাখতে হবে, তবে মায়ার থেকে বাঁচতে পারবে, তাই না? छिछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए,
एक बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो। তাই না? আজকে মুরলিতে বাবা অনেকবার বলল, ঝড়মুই ঝকমুই করবে, কোনো বন্ধনে ব্যক্তি বস্তুর আকর্ষণে ফেসে থাকবে, তাই না? এইসব করো না। সময় বের করো, নির্বন্ধন হতে হবে, निर्विघ्न होते हैं। अच्छी रीति धारण करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। তাই না? বাবা বলছেন মায়ার আক্রমণ কোথায় হয়? বুদ্ধির উপরে হয়। সে বুদ্ধিকে ডাইভার্ট করে দেয়। বাবার কথা যেন আমি ভুলে যাই, বুদ্ধিটাকে ডিস্টার্ব করে দেয়, তাই না? खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। তাই না? ওই জন্যে শত্রুপক্ষ কী করে, যারা বড় বড় কমান্ডার হয়, তাই না, ওদেরকে প্রলোভন দেয় শত্রুর সঙ্গে মিশে যাবার জন্য, তাই না? এমন এমন কাজ করে কেউ কমান্ডার, তাদেরকে লজ্জিত হতে হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি যত পুরুষার্থে এগিয়ে যাবে, যত বড় কমান্ডার বা সেনাপতি হয়ে যাবে, মায়া তোমাকে আরও বেশি টার্গেট করবে যে এর বুদ্ধিটাকে এবার হাঁটাতে হবে, তাই না? तो यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं, তাই না? তো যত বেশি পুরুষার্থী অত বড় বড় সূক্ষ্ম মায়া আসবে, তাই না? স্থূল মায়া সবাই বুঝি, কিন্তু সূক্ষ্ম মায়াকে বুঝতে পারে না, তাই না? ওই জন্যে এর উপরেও গল্প আছে। হনুমানকে পাহারাদার বানিয়েছে, কাউকে ভিতরে এন্ট্রি দেবে না, তাই না? এবার সে তো কাউকে এন্ট্রি দেবে না, কত রকম রূপ ধারণ করে রাবণের সেনা, সে আসছে, কত রকম রূপ ধারণ করে, সে কিছুতেই দেবে না, কোনো মেয়েকে দেবে না, কোনো ছেলেকে দেবে না, কোনো রূপে তাকে এন্ট্রি দেবে না। এবার সে কী রূপ ধারণ করেছে? লক্ষণের রূপ ধারণ করেছে, তাই না? এবার রামের কাছে আসতে লক্ষণকে কি করে আটকায়? সে তো কনফিউজ হয়ে গেছে, তো লক্ষণ আছে, কিন্তু সে লক্ষণ নয়, সে লক্ষণ রূপ ধারণ করে এসেছে। তো যখন মায়া বিকের থেকে আসে, তো বিকে তো আমার লক্ষণ, আমার ভাই, আমার বোন, আমার পরিবারের, সেখানে ধোঁকা খেয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে বাবা 8খানা পেপারের মধ্যে অলৌকিক পেপারটাও রাখে। লৌকিক পেপার, স্থূল পেপার, চিনে গেছি এটা মায়া, ওখানে মানে বুদ্ধি ডাইভার্ট হয় না। কিন্তু যখন কোনো বিকে বেশে, ব্রাহ্মণ বেশে, লক্ষণের বেশে, নিজের প্রিয়জন সেজে যখন কেউ এসে মায়াবী কাজ করে, সেখানে বুদ্ধি চিৎপট হয়ে যায়, তাই না? বুঝতে পারে না, প্রভাবে চলে আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো अच्छे अच्छे कमांडर्स भी कभी फां हो जाते हैं, তাই না? ওই জন্যে অলৌকিক পেপারেও সাবধান। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, याद की गुप्त मेहनत करनी है, याद की गुप्त मेहनत करनी है।
याद की मस्ती में रहने से, याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो आज के विशेष होमवर्क बाबा बोलছে यादेर गुप्त मेहनत करो, माने साराक्षण बुद्धि के जिज्ञासा करो शिव बाबा याद आछे, शिव बाबा की बोलेছে আজকে, কোনো দেহধারী কি বলেছে যেন বুদ্ধিতে না ঘুরে, আজকে বাবা কি বলেছে সেটাই বুদ্ধিতে ঘুরবে, সেটা হলো गुप्त यादेर मेहनत। दूसरा, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा बोलছেন অ্যাটেনশন দিতে হবে যাতে কোনো অকর্তব্য করব না, মুখ থেকে জ্ঞানী কথাবার্তা বেরোবে, কোনো অজ্ঞানীর মতন কথাবার্তা করব না যাতে কেউ দুঃখ পায়। वरदान, लोहे समान आत्मा को, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव, मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, मास्टर पारसनाथ हो। तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना, यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना, पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण, यही लक्ष्य और लक्षण
सदा स्मृति में रख, सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना, हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें, कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो आज के बाबा मास्टर पारसनाथ होते बोलेছেন। আজকে বাবা মুরলির মধ্যে একটা কথা বলেছেন যে যাদের গৃহস্থিতে, যাদের মিত্র সম্বন্ধী বা লৌকিক জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে না, তার কারণ হলো তাদের যোগে পাওয়ার নেই, যোগের ভাইব্রেশন সে দিচ্ছে না, লাইট মাইট দিচ্ছে না, তাই জন্যে তারা লোহা থেকে যাচ্ছে। তো আমাকে কি হতে হবে? পারসনাথ, মাস্টার পারসনাথ। তো যেই লৌকিক সম্বন্ধী বাবাকে মানছে না, তাদেরকে এত লাইট মাইট দাও, তাই না, এত তাদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি দাও যে তারা রেসপেক্ট করতে বাধ্য হবে, তাই না, তাদেরও বুদ্ধি পারস হয়ে যাবে। স্লোগান, हर कार्य साहस से करो, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा, तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। तो बाबा बोलছেন हिम्मत वाला हो तो ऑटोमेटिक सब सम्मान करबे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। তাই না, বাবা বাড়িতে মাঝে মাঝে একটা গান বাজে না, তো प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम। তো দুনিয়ার মানুষেরা ভগবানের এক বিন্দু ভালোবাসার জন্যে তাকিয়ে বসে থাকে, আর বাবা তো আমাদের উপরে প্যার কা সাগর হয়ে লুটাচ্ছে, তাই না। তো বাবা বলছেন তোমরাও সদা প্যার কা সাগর মে লবলীন হয়ে যাও। তো কি হয়ে যাবে? অটোমেটিক মাস্টার পারসনাথ হয়ে যাবে। যে বাবার ভালোবাসায় মগ্ন, তার ভাইব্রেশন এত পাওয়ারফুল হবে, তার সামনে সবাই শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে, তাই না, কেননা পজিটিভ পাবে না তার থেকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।